देखिए रानू मंडल दादी फिर दोबारा आ गया है। इनको सपोर्ट कीजिएगा, इनको हेल्प कीजिएगा। इन्होंने खाने में भी भीख मांग के खाया है, तो इनके सब्सक्राइब लाइक ज़्यादा होना चाहिए, इनके चैनल भी सब्सक्राइब होना चाहिए। जय हिंद, जय भारत। गरीब लोगों को आप सपोर्ट करते हो, मैं सब जानती हूँ। हमारे देश में सब दिल के अच्छे हैं। আমি তোমার চোখে স্বপ্ন দিয়ে যাব চলে দূরে, আমি তোমার চোখে স্বপ্ন দিয়ে যাব চলে দূরে, আমার স্মৃতি জাগাবে তোমায় রাতের শেষে ভোরে, আমি যাব চলে দূরে। আমি তোমার চোখে স্বপ্ন দিয়ে যাব দূরে চলে, আমার স্মৃতি জাগাবে তোমায় রাতের শেষে ভোরে, আমি যাব চলে দূরে। আমি তোমার চোখে স্বপ্ন দিয়ে যাব